اي في محلى رجوع عسلامة، اهلا وسهلا بكم معنا الناس الكل من توا حتى للاربعة كالعادة سويعة مع الو اف ام سبيشال راديو كومبوس كالعادة en partenariat مع استوديون كومبوس فرانس تونيزي. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيشال راديو كومبوس مع حسن بالواعر. 3 ديسمبر 2021 قريب يتسكروا لي كالندريي نتاع العباد اللي تحب تعمل ملفاتها في كامبوس فرانس تونيزي. هذاك علاش نستضيفوا لكم اليوم المدير حلقتنا اليوم تحت شعار سي دو لوغ. اليوم نجم نقول لكم زوز مديرين كبار، دو غران ديريكتور حذانا اليوم، سعداء جدا باستقبال مسيو هوبert تاردي جوبير، conseiller de coopération d'action culturelle et directeur de l'Institut français de Tunis, l'IFT. Aslema, bienvenue monsieur Hubert. Bonjour, merci de me recevoir. ويحضر معنا ايضا سي حسني دخلاوي، مدير نجم نقولوا المسؤول الاول على كومبوس فرانس تونيزي وفرانس الومني تونيزي. عسلامة سي حسني، نورتنا. عسلامة حسن، عسلامة المستمعين والمشاهدين تاعنا كل زمان. فوالا الاسابيع الفارطه في اليو اف ام سبيسيال راديو كومبوس ديما نحكي لكم على الملف اللي لازم يحضر في كومبوس فرانس تونيزي، وعندكم دي دات ليميت مع مختلف الاختصاصات. اليوم تنفركوها الرومانه هذه كل، وخاصه شنو هو الكومبوس فرانس تونيزي. نعاودوا ندقوا بيبان اليوم ونمشيو. والكومبوس فرانس تونيزي جوستومون هو سي ان ديتاي دانتو، لانه الكومبوس فرانس تونيزي ومجموعه اخرى من المؤسسات يجيو كلهم تحت شعار اخر هو الي اف تي، l'Institut français de Tunis. العباد كل تعرفوا شارع باريس. Bienvenue encore monsieur Hubert Tardy Joubert. Nous sommes très très heureux de vous accueillir parmi nous. Je vais traduire à chaque fois. Le tourbillon de la vie au cœur de Tunis, un très bon symbole et un très bon slogan pour l'IFT, très bien choisi. Là où vous êtes, au milieu de Tunis, au cœur de Tunis. On parle d'un institut qui existe depuis le 19e siècle. En 1800 quelque chose, ça a commencé donc à se faire bâtir. C'était aussi colonisé par les Allemands lors de la guerre mondiale. Et c'est pas seulement un lieu de rencontre de culture, mais c'est un lieu vraiment historique. Donc حابين نحكي شوية على الIFT اليوم اللي موجودة في قلب شارع باريس، قريب برشا من شارع بورقيبة، تحت شعار le tourbillon de la vie au cœur de Tunis. Pourquoi ce slogan-là? Vous avez raison, d'abord c'est l'Institut français de Tunisie et donc son bâtiment principal qui est au cœur de Tunis. C'est un lieu d'histoire, oui. C'est un lieu de mémoire aussi. Oui, justement. Alors, c'était un lycée au tout début, voilà, c'était un moment le lycée Carnot. Et puis il n'y a pas si longtemps que ça, l'Institut français, qui était à l'époque l'Institut français de coopération, il avait un autre nom, a décidé de s'installer là, pour créer une continuité, pour être au contact des Tunisiens et des Tunisiennes, de la jeunesse. Et voilà, le tourbillon de la vie au cœur de Tunis, je pense que c'est l'ambition, c'est de donner à voir tout ce qui peut se faire de beau, de créatif, ici en Tunisie et en particulier à Tunis. Voilà, très bien choisi. C'est Hosni. Donc, qui me connaît, qui est monsieur Hubert Tardy Joubert, conseiller de coopération et d'action culturelle, directeur de l'Institut français de Tunisie. Donc, بلاصة هيك تاريخ يعني. Vous pouvez trouver tous les détails. تنجموا تلقاو تفاصيل كل على السيت من عام 1882 depuis 1882 كيفاش تبنات حكاية لي اف تي، كيفاش كان ليسي كارنو، المعهد الصادقي في فترة من فترات، وكيفاش تخرب وتعاود تبني وبرشا حكايات. Tous les détails sont sur le site de l'IFT. حسني باهية الخدمة الغادية سي حسني، نورتنا ساعة. لأنه نحب نرجع للسلوغان تاع l'IFT, le tourbillon de la vie au cœur de Tunis. C'est très important خاطر celui qui passe, voilà mon point de vue, celui qui passe devant l'IFT, c'est un immeuble classique, mais بعد شوية on va voir la vidéo. C'est tout un monde là الداخل، عالم آخر سي حسني الداخل. عالم آخر plein de vie كما كنت تقول حسن، et surtout فيه beaucoup de services. Alors, pour la petite histoire, jusqu'en 2015, ما كناش موجودين au sein de l'Institut français tunisien en tant que service Campus France. Alors, ce qu'il faut rappeler, Campus France est une des composantes de l'Institut français. Voilà, justement. Exactement. Et on fait partie d'une grande équipe France موجودة في تونس, avec beaucoup d'autres services. Et en 2015, وقت اللي on a réinvesti وعاودنا مشينا le petit Carnot, l'Institut français, les locaux نتاعو اللي موجودين حاليا, كانت فما volonté انه tous les services يتلموا غادي, surtout un grand service qui est ma Campus France avec tout le public اللي عندنا. Et la volonté était انه نكونوا في قلب تونس, au cœur de la capitale, un lieu de passage, un lieu de vie, et بلاصه باش نكونوا
à proximité du public tunisien. واضح بتاخذ المترو قدامه محطة نتاع المترو يا با دو بلو فاسيل دونك بعد شوية نزوكم في جولة كاملة وشاملة اللي يفتي ما قبل هذايا في العالم كل عندنا 96 جيت نقول لي يفتي في العالم فما 96 اي اف انستيتيو فرونسي دونك يا 96 دون لو موند اون دوموند احنا سؤالنا اليوم قداش عندنا في تونس دونك فكروا معنا او تربحوا معنا كادو هام جدا دونك تدخلوا على الباج فيسبوك اوفيسيال كامبوس فرانس تونيزي دونك البوبليكاسيون موجوده وبارتاجي ديجا من الباج نتاعنا على اي اف ام دونك تربحوا معنا ابونمون انويل في الميدياتيك دو لانستيتيو فرونسي دونك في شنو تلقاو في الميدياتيك انسكريبسيون فيزيك الوحده من 3 médiathèques في اليفتي تونس سوس صفاقس اكسي على ميدياتيك نوميريك افلام كتب موسيقى شيخات وزيد فوق هذا الكل 5 بلايص بور لي سيونس دو سينما اللي باش نحكيو عليهم في البرنامج الثقافي لليفتي انا في كلامي هذا ديجا عطيت الاجابه نتاع السؤال دونك قبل ما نبداو الحوار نتاعنا وقبل ما نمشيو عندنا البوب يلا يقول لي الفلوس يمين après la pub on va rendre visite à l'IFT avec un reportage donc une visite guidée et après on entamera l'interview avec monsieur Hubert Tardy-Joubert donc البوب وبعدها راجعين اي اف ام احلى راديو رجعنا لكم نحكيو اليوم مع الاي اف تي ومن بعد شويه على كامبوس فرانس تونيزي اللي هو جزء من الاي اف تي. شنو هي الاي اف تي؟ الانستيتيو فرونسي دو تونيزي. شنو هو فيها بالضبط؟ شنو هي مختلف الخدمات؟ كيفاش نجم تجمع بين الخدمات للدراسه الجامعيه ولكن ايضا الخدمات الثقافيه، دعمها للمجتمع المدني، لقاءات مع المفكرين، وان تكون جسر للتواصل بين عدد من المفكرين التوانسه والفرنسيين. هذه كل تفاصيل بعد شويه نشوفوها مع ضيفنا مسيو هوبر تاردي-جوبير، كونسيي دو كوبيراسيون داكسيون كولتوريل، ديريكتور دو الانستيتيو فرونسي دو تونيزي. اما قبل هذا خلينا نزوكم في فيزيت جيدي. الفيديو تنجموا تشوفوه كالعاده على اف ام تي في وتسمعوه معنا. شوفوا مع بعضنا ونسمعوا. Bonjour, je m'appelle Lionel Briand, je suis le directeur adjoint de l'Institut français de Tunisie sur le site de Tunis et nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous êtes ici au cœur de cet institut de Tunis, vous êtes dans la cour centrale, vous pouvez le voir derrière moi, il y a des arbres. Nous sommes aussi sous une tente parce que nous sommes au mois de novembre et que d'octobre à mai, nous abritons cette cour pour pouvoir y faire des activités, différentes activités, des concerts, des manifestations diverses et variées. Mais au beau jour, nous enlevons cette tente et nous sommes vraiment sous les étoiles ou sous le soleil. Partons pour une petite visite ? On y va. Pendant votre séjour à l'Institut, peut-être entre un passage à la médiathèque et un cours de langue ou un dossier que vous allez déposer à Campus France, vous pouvez venir vous restaurer ici au restaurant de l'Institut qui s'appelle le Carnot. Vous pouvez manger et vous pouvez boire un verre ou un café. Nous voilà maintenant dans la médiathèque Charles de Gaulle, au sein même de l'Institut. Cette médiathèque vous accueille du mardi au samedi. Elle est ouverte à toutes et à tous, et notamment aux plus jeunes d'entre nous. Nous sommes ici dans l'espace jeunesse. C'est une ouverture sur le monde, comme peut-être vous pouvez l'apercevoir derrière moi avec cette magnifique planisphère. C'est 300 mètres carrés, c'est 30 000 ouvrages, que ce soit livres, vidéos, documents sonores. Voilà, venez profiter de ces magnifiques espaces. Voilà le cinéma, l'auditorium. Cette très jolie salle nous permet de programmer un certain nombre d'événements, des débats d'idées, des petites formes de spectacles, et puis surtout, il accueille notre cinéma. Du mardi au samedi, nous diffusons une séance un film par jour. Le samedi, c'est 3 séances, notamment pour les plus petits, pour le samedi après-midi. Donc, venez nombreux. L'Institut français, c'est également un centre de langue. Ce centre de langue est réparti, se compose de 13 pôles différents dans l'ensemble de la Tunisie. Ici, à Tunis, nous hébergeons un pôle qui comporte 10 salles de cours, plus 2 salles de certification et de diplôme en langue française. Nous accueillons aussi bien des publics scolaires, les plus jeunes, parfois à partir de 5 ans,
et des publics adultes, des professionnels, et notamment des étudiants qui passent ces certifications pour pouvoir faire leurs études en France, leurs études supérieures en France. La France accueille 13 000 étudiants en enseignement supérieur, que ce soit des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des universités. Chaque année, ce sont 4 000 nouveaux étudiants qui partent en France. Pour partir, les étudiants, les lycéens tunisiens doivent déposer un dossier et doivent se renseigner auprès des espaces Campus France. Il y a un espace Campus France ici, à Tunis, il y en a un autre à Sousse, il y a un autre à Sfax, nos 3 instituts qui sont présents sur le territoire tunisien. Campus France est là donc pour informer, orienter, renseigner, conseiller sur les démarches à effectuer pour pouvoir postuler à des études supérieures en France. Attention, il y a un calendrier, il n'est jamais trop tôt pour se renseigner via le site internet de Campus France ou en venant ici même, dans ce lieu à Tunis, ou à Sousse, ou à Sfax. Visite guidée, les locaux de l'IFT, je lève mon chapeau là, mon chapeau super saliha, hommage à l'ouel d'Amtaï ou Rabbi Shfiha, hommage aux architectes d'intérieur et à ceux qui ont réalisé les lieux, vraiment, c'est beau, on découvre lorsqu'on y est dedans. Marhaba bik, Moujadada, monsieur Hubert Tardy-Joubert. Avant de devenir conseiller coopération d'action culturelle et directeur de l'IFT, vous êtes venu en Tunisie avant, hein? Oui. On peut découvrons un peu monsieur Hubert Tardy. Donc vous êtes venu pour une école d'été. Donc ouais. C'était votre première visite en Tunisie dans le temps ou... Non, c'était pas totalement ma première visite. Ma première visite, c'était en famille pour découvrir le pays pour des vacances, absolument. Pays que j'ai beaucoup aimé. Je me suis un petit peu baladé en Tunisie, à Tunis, à Djerba et ailleurs. Et puis il y a 9 ans de ça, j'étais à la fin de mes études de philosophie, au tout début du moment où j'allais commencer à enseigner la philosophie, et j'avais cette proposition de participer à une école d'été à l'école normale supérieure de Tunis. Et donc je m'y suis rendu pendant plusieurs semaines et c'était vraiment extraordinaire, très intéressant de rencontrer, alors c'était au lendemain de la Révolution, des étudiants, des professeurs, des intellectuels pour discuter ensemble de la situation de la Tunisie, de leurs projets, échanger sur la philosophie, sur la littérature, sur l'histoire. Donc c'était déjà beaucoup de questions culturelles, beaucoup de questions universitaires aussi en rapport avec le monde étudiant. Philosophique, un peu. Oui. Et puis c'était vraiment passionnant et je me suis dit à cette époque-là, j'aimerais bien pouvoir venir ici et y travailler, mais sur le temps long. Et l'opportunité s'est présentée, je l'ai saisie et j'en suis très heureux. Vous n'avez pas hésité à accepter l'offre? Non, pas du tout. Voilà. pas du tout. دونك مسيو يوبير ميشاو زياره لتونس دونك زياروا له كانت سياحه كيما برشا فرنسيس نعرفوا انه تقريبا الوجهه الاولى دونك او العدد الاول للسياح اللي يجوا لتونس هما من الفرنسيين وبعد كانت عنده تجربه 9 سنين التالي في نهايه الدراسه نتاعو كاستاذ للفلسفه جاء في لي زيكول ديتي ومن وقتها كانت فما رغبه العوده لتونس واليوم العوده avec du grand vous revenez en tant que directeur donc du l'IFT qu'on visitait tout à l'heure sur la vidéo et même moi lorsque j'étais la première fois à l'IFT j'étais impressionné comment on peut abriter tout ça, comment toutes ces activités se passent dans ce lieu parce que de l'extérieur ça semble calme, ça semble vraiment classique, mais dès qu'on y est et dès qu'on est à l'intérieur tout change, la médiathèque, l'auditorium, les salles, le campus France qu'on va aborder tout à l'heure avec Hosni à l'IFT. Et comment on peut dire, comment on peut là décortiquer un peu les différentes activités de l'IFT? Oui, on a beaucoup de chance parce que l'Institut français de Tunisie a toute une palette d'activités très riche, vraiment extraordinaire. Vous l'avez vu dans la vidéo. Merci à vos équipes d'avoir tourné ce beau reportage qui montre vraiment la chance qu'on a d'avoir ce bâtiment et toutes ces équipes. Beaucoup d'activités différentes, des activités de programmation, notamment dans le domaine culturel. Ça peut être la musique, c'est le cinéma aussi, puisqu'on a une salle de cinéma. C'est dans le domaine du livre aussi, avec toute l'activité de la médiathèque. Alors la médiathèque à Tunis, mais aussi à Sfax et à Sousse, parce qu'on a 2 antennes
voilà, 2 autres instituts, Asfax et Assous, c'est important de le rappeler. Ce qu'on fait aussi dans le domaine éducatif, en particulier pour ce qui concerne la langue française, la traduction entre la langue française et l'arabe, tout ce qu'on fait dans le domaine vraiment de la coopération, en appui et en partenariat étroit avec des organisations de la société civile tunisienne, des associations qui plaident un certain nombre de causes, l'environnement, la jeunesse, les droits fondamentaux, les libertés publiques. Voilà. دونك برشا أنشطة في الياف تي بين الثقافة سواء كانت مسرح سينما موسيقى وكنا نشوفوا أيضا في الصور وفي الفيديو الأوديتوريوم الميدياتيك اللي تفتح المجال أيضا لتصفح الكتب كما شفتوا تنجم تكون الحكاية فيرتوال وإلا انستيتو دونك بور دونك عندنا لي زابونمون à gagner à faire gagner دونك نذكروكم وتبعوا مليح الكلام اللي يقولوا مسيو يوبير وإلا سي حسني بعد شوية نسألوا قداش عدد لي اف تي في تونس وكتبعوا وقال عدد لي ميدياتيك دونك ومن هنا تعرفوا قداش الإجابة وشنو الإجابة دونك قال فما برشا خدمة زادة تصير على المجال التربوي soit vous dans vos dires et tout à l'heure le directeur adjoint qu'on a vu sur la vidéo il parlait que l'IFT se dirige vers les jeunes que l'IFT a un public cible est-ce qu'on pourrait se diriger vers les jeunes si on ne l'est pas on peut connaître votre âge. À mon âge voilà. J'ai 36 ans. J'ai 36 ans. Je peux changer d'invité, voilà. Je suis jaloux. Samhouni, je suis jaloux parce que j'aimerais bien un jour que dans mon pays, on pourrait attribuer de tels postes à des jeunes. On doit croire en ces jeunes-là et leur donner leur chance. Donc, c'est toutes les fins. Si Hosni عارفك هو المباشر ولا كيفاش يعني je lui ai demandé ce que votre boss. C'est le grand patron de la tribu Institut français Tunisie. Effectivement, on est c'est plus facile انك تخدم مع عرف بين ظفرين. دونك نعرف اللي انتم عائله في اليفتاء بمختلف المكونات لكن انه يكون جون انه يكون قريب من فكر لانه اليوم انتم في الكامبوس فرانس تونيزي مسؤولين على اكثر من 4000 شخص يخرجوا سنويا يقراوا الخارج عشرات الالاف من الشباب التوانسه اللي يجوا الكامبوس فرانس تونيزي باش يقدموا الملفات نتاعهم. سي تري امبورطون دافوار كيلكان هكا عنده عمر معين في الاخر باش ينجم يتفهم ويتعاون وشبيبه وشباب. Absolument. Bon, ça peut faire peur d'avoir des jeunes في des postes aussi importants. Mais je fais attention à ce que je dis là. Sera sanctionné tout à l'heure. Mais non, on s'est beaucoup réjoui quant à nous. On a affaire à des jeunes et que c'est très très important pour nous d'avoir des personnes qui soient en capacité de comprendre يفهموا le fonctionnement يفهموا شنو هي التطورات اللي قاعدة تصير يفهموا les jeunes et يكونوا au diapason de ce qui se passe avec un dynamisme ou avec beaucoup de volonté. C'est pas que les moins jeunes n'en ont pas, mais en tout cas ديما خير إذا يبدأ عنا ناس قراب للترانش d'âge d'ailleurs ce qu'il faut savoir par exemple اللي في Campus France la moyenne d'âge نتاع الناس اللي تخدم في Campus France قريبه للي بوبليك اللي باش يفهموا في الاخر فوالا. Juste on parlait en arabe donc je dois traduire aussi pour vous comme je le fais pour les auditeurs dès qu'on parle en français qu'on parlait d'âge là donc la tranche d'âge donc et que c'est très important donc d'être aussi près donc dans la tranche d'âge des gens qui viennent à l'IFT ou soit à Campus France. Vous êtes aussi dans une mission entre guillemets diplomatique, vous êtes conseiller d'action culturelle et là on parle de la France et la Tunisie, une relation qui dure depuis des années sur tous les plans et surtout sur le niveau culturel et le niveau éducatif. Comment fait l'IFT et vous aussi en tant que conseiller dans ce sens-là, Monsieur Hubert? C'est l'un des axes fondamentaux de ma mission et de notre mission générale à l'ambassade et à l'Institut, c'est de faire tout ce qu'on peut pour favoriser la relation, les liens, les projets conjoints entre la France et la Tunisie, en particulier dans le domaine culturel. Et pourquoi on le fait ? Parce qu'on pense que dans le domaine culturel, on a énormément de choses à partager, parce qu'on a des valeurs communes dans le domaine culturel, avec cette conviction que la culture,
ce qui permet l'ouverture intellectuelle, l'esprit critique, la capacité à faire bouger les lignes, à être force de transformation. Et que la culture, elle permet justement de se nourrir de tout ça. Et on a énormément de liens, je veux dire, sur ce plan-là, entre nos jeunesses, entre la jeunesse française et la jeunesse tunisienne. Je veux dire, il y a toute une jeunesse française qui vient aussi de Tunisie. La jeunesse française, elle est à l'écoute de ce qui se passe en Tunisie. Et donc, notre mission à l'Institut français, c'est de créer ces liens, en faisant que des artistes tunisiens puissent aller en France, puissent se développer là-bas, porter des projets, faire connaître leurs projets en France, et puis au-delà en Europe, et puis faire aussi que des artistes, des créateurs français, des intellectuels français puissent venir rencontrer la jeunesse tunisienne, discuter avec elle. Voilà. إيمانا دونك بأهمية الثقافة في صناعة الشعوب بين ضفرين، تطوير الحس النقدي، تعاون كبير بين تونس وبين فرنسا في هذا الإطار منذ سنوات. هنا يجي دور اليفتي لدعم هذايا من خلال توفير المكان وأيضا الأفكار. برشا شباب توانسة يمشيوا يقدموا الحفلات والعروض متاعهم في فرنسا، كيف عدد كبير من الفنانين والمثقفين الفرنسيين، وتكون عادة اليفتي هي المقر والمكان اللي تحتضن اللقاءات هذه. Et dans ce sens-là, il y a des habitudes qui commencent à devenir vraiment des dates à retenir pour les Tunisiens et ceux qui côtoient un peu le cercle culturel, la nuit des idées, les couleurs d'avril, Manarat. Donc on l'a pas eu l'été dernier vu la situation sanitaire. Donc mais on espère bien avec Dora Bouchoucha et toute l'équipe donc les revoir et avoir ces projections donc l'été prochain. Donc il y a ces dates-là pour 2022 parce que là on commence à dire au revoir à une année, donc ouais, bien sûr. Pas trop mouvementé, on était tous chez nous. Ouais, non, l'année 2020 a été compliquée. Il y a un certain nombre d'événements qui ont dû être réduits dans leur format ou même parfois reportés parce que les conditions sanitaires s'y prêtaient pas. Notre souhait en 2022, et on a déjà commencé à le faire depuis la rentrée de septembre, c'est de repartir et donc de retrouver ces rendez-vous. On peut se retrouver physiquement, célébrer ensemble un certain nombre de choses et de projets. Donc c'est la nuit des idées fin janvier 2022, Manarat on l'espère, le festival Couleurs d'avril, et puis de nouvelles belles choses pour 2022 qu'on vous présentera bientôt. Parce que l'idée, c'est de continuer sur ces événements auxquels le public tunisien est un peu habitué, et puis d'inventer de nouvelles choses aussi pour être en mouvement. C'est le but. Donc كما كان يحكي مش هوبرت تاردي جوبير دونك مدير الانستيتو فرونسي تونيزي دونك التواريخ اللي اضطر ربما الانستيتو انه ياجلها او يلغيها او يصغر حتى من الحجم نتاعها في السنوات الاخيره العامين الاخرين بسبب الكوفيد. دونك كما منارات خاصه اللي تلغى صيف الفارط دونك مهرجان السينما اللي تعودنا به في صيف قال انه باش يرجعوا ان شاء الله بمختلف المواعيد، اولها لا نوي ديز ايدي في نهايه شهر جانفي 2022. Ça sera une revanche pour l'IFT entre parenthèses après l'absence due à la situation sanitaire. C'était facile de gérer toutes ces activités, tout ce flux-là. À une période, c'était fermé, donc tout était en ligne, les activités, les inscriptions. Même on a vu ça avec Campus France, tout était en ligne, les inscriptions. Est-ce que là, l'IFT, comme institut, est-ce qu'il est prêt à revenger toute cette absence? C'était pas trop absent, mais quand même. Donc le Covid, à un certain moment, nous a emprisonnés chez nous. Oui, c'est vrai. C'était une période compliquée. Et puis on sait que pour la culture, on a besoin de se rassembler, on a besoin d'être physiquement présents les uns les autres. La culture, c'est aussi de la communion, donc on a besoin d'être ensemble. Bon, avec le Covid, forcément, il y a eu moins d'activités. Il y a aussi des activités qui ont été repensées pour basculer sur des formats en ligne. Et je salue vraiment la réactivité, le dynamisme de toutes les équipes qui ont fait preuve de beaucoup de sens de l'adaptation pour imaginer des choses en ligne, alors qu'avant on les faisait en présence. Je pense qu'on va continuer aussi dans cette voie parce que le fait de diffuser en ligne, vous le savez, ici à IFM TV, ça permet d'avoir un public. Et ça évolue. Oui, ça évolue, ça permet de toucher de nouvelles personnes qui sinon forcément ne pourraient peut-être pas venir à l'Institut français à Tunis. Mais non, l'idée c'est vraiment de pouvoir reprendre des activités en présence, alors en étant prudent parce qu'on sait que la situation sanitaire est toujours un petit peu instable, donc il faut être prudent et vigilant. Mais notre souhait, et on le refait depuis le mois de septembre, c'est d'accueillir du public dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire, mais de le faire pour retrouver des émotions et des projets en commun.
دونك الهدف انه العوده الى الانشطه التقليديه نتاع اليفتي بالحضور، الثقافه تتحس اكثر وتتعاش اكثر بالحضور، لكن هذا ما يمنعناش انه نقدموا تحيه للناس اللي خدمت ولقات اون ادابتاسيون باش ما تغيبش اليفتي والانشطه نتاعها على المتابعين نتاعها في 2022. في الايامات الجايه ايضا باش تكون الانشطه هذه، ولكن ديما مع حذر. tant qu'on parle de Covid de France, donc à partir de cette semaine, donc c'est entre parenthèses, c'est une info qu'on pourrait circuler à nos auditeurs et auditrices. Donc, des nouveautés pour les voyageurs de la Tunisie vers la France. Donc, un test PCR, un test antigénique de 48 heures est obligatoire pour toute personne, et surtout pour toute personne, même les vaccinés. Et voilà, donc, بالنسبة للعباد اللي باش تسافروا لفرنسا سي حسني، دونك تعلموا العباد قاعدين تحضروا في رواحكم. نعرفوا فما العباد تدخل تقرا في فيفري في فرنسا، دونك نهارين برشا ضغط على الكامبوس فرانس. دونك هل التحيين نتاع عمليه الدخول ديما يكون عنده اولويه عندكم؟ فرصه حبيتها لانه تو برشا اولياء يسمعوا فينا وبرشا عباد ومسافرين ونعرفوا فما شكون قيد وفما شكون تو باش يمشي يحضر روحه وكل شيء. Bien sûr, بالطبيعة خاطر نحن الببليك اللي نتوجهوا له le cœur de notre cible c'est justement les jeunes. Bien sûr زاد les parents نتاعهم حسان وديما نكونوا حريصين ياسر انه المعلومة اللي يلزم تكون pour bien suivre toutes les démarches de manière efficace وبطريقة ما تخليهمش يتعرضوا للمشاكل ولا de mauvaises surprises en lien justement avec ces déplacements ou la mobilité تكون متوفرة عنا بالطبيعة ومحينة بالطبيعة. المصدر نتاعنا هي وزارة الخارجية وهي السفارة، دونك هذا حريصين برشا عليه. سي حسني تعبتكم فترة الكوفيد، donc خلينا في الكونتينيوتي. كنت نحكي مع monsieur Hubert, donc nous l'IFT trouve et innove dans les idées pour trouver des solutions lorsqu'on était en couvre-feu et lorsqu'on était en confinement. انتوما خدمتكم يلزم تتواصل، donc لقيتوا حلول. نتذكر انه في فترات on l'a annoncé ici le paiement en ligne نتاع الفلوس وكل شيء، donc قاعدين تتأقلموا اكثر. تعلمتوا من الفترة الاخرى على الاقل. هو شوف حسان، هنا يمكن فرصة باش نذكر لي nous avons des valeurs à Campus France. واحدة منهم هي l'agilité. دونك تعبتنا نتصور كيما الناس الكل كيما بارتو في الفترة نتاع البانديمي هذيا اللي كي توشي العالم الكل، لكن حاولنا ناخذوا منها on a essayé de tirer le meilleur profit من البريود هذيا، خاطر dans le mauvais il y a toujours du bon خلينا نقولوا هكايا، وحاولنا نستغلوها فرصة باش نطوروا أكثر في لي بروسيس نتاعنا. entre autres كيما كنت تحكي كيما كنت تقول le paiement en ligne. اليوم ينجموا les étudiants ولا الطلبة ولا les élèves les candidats en tout cas يعملوا toute la procédure suivre toute la procédure من ديارهم من غير ما يتنقلوا. حاولنا نعديو des entretiens en ligne. On en a mené à peu près قريب 5000 entretiens ont été menés à distance justement على خاطرنا واعيين et conscients اللي c'est des projets de vie et que la pandémie ne devait pas handicapé توقف المشاريع هذيا، فحطينا tout en œuvre باش تتواصل العمليه وما نكونوش امباكتي. دونك فوالا تقريبا سنويا 38,000 طالب او صاحب مشروع دراسي يدقوا باب الكامبوس فرانس. عدا انه شريكنا الاساسي في الو اف ام سبيسيال راديو كامبوس جامعه، انتوما مؤسسه جامعيه. خلينا نفسروا للعباد شنو هو كامبوس فرانس. لا je lui demande c'est quoi Campus France? Est-ce que c'est une université, c'est un établissement d'études supérieures? C'est quoi exactement Campus France? Alors Campus France c'est un des services de l'ambassade de France en Tunisie. والسيرفيس هذا il est rattaché للمينستير دو l'Europe et des Affaires étrangères في فرنسا وزاد لوزارة التعليم العالي الفرنسوية. نحن هنا سيرفيس اللي ماهوش موجود في تونس كهو، موجودين في أكثر من 130 بلاد في العالم بما فيهم بلدان حسان même si je risque de surprendre quelques auditeurs منهم بلدان في أوروبا. يعني فما دي كامبوس فرانس في ألمانيا في إيطاليا في les États-Unis, le Japon. On est présent dans à peu près plus de 30 pays dans le monde. المهم نتاعنا هي la promotion de l'enseignement supérieur français où on a une instance d'accompagnement
بالنسبة للطلبة اللي يحبوا ولا التلامذة اللي يحبوا يكملوا ولا يبدأوا المشوار الدراسي في التعليم العالي الفرنساوي et aussi de candidature. خلينا نفسر. دونك انا طالب او تلميذ تونسي تو نقرا في الباك اولي باش يولدي يمشي يقرا في فرنسا باش ياخذ الفيزا ويكون الملف كامل نتاعو يلزمني نتعدى بكامبوس فرانس يعني والا نجم نمشي هكا نعرفش انا نشوف طرق ملتويه هكايا والا سي ان باساج اوبليغاتوار بور توت بيرسون فولون poursuivre les études universitaires نتاعو في فرنسا. C'est exactement ça. C'est un passage obligatoire. ماهوش ان شوا ماهوش اختيار. اذا انت طالب اجنبي خارج الاتحاد الاوروبي وتحب تواصل التعليم العالي نتاعك في فرنسا اترافير ان فيزا لون سيجور étudiant خلينا نسميو الاشياء بمسمياتها. On est obligé de passer par Campus France. C'est une étape obligatoire. الطلبه الاجانب المقيمين في تونس مثلا طبعا. كيف يتعداو بكامبوس خاطر شفنا في برشا مرات جينا صورنا حذاكم لقاو طلبه يعني من افريقيا جنوب الصحراء مثلا بالطبيعه ويمثلوا ابوبري اليوم نجم نقول لك اللي يمثلوا يمكن 20% من لي بوبليك اللي يصبوا ملفات في Campus France. Donc on est obligé de passer par Campus France parce que sans le passage par Campus France ما فماش تأشيرة للدراسة في فرنسا. أنا بعد شوية نمشيو نذكروا بالليدات لأنه قريبا تتسكر المواعيد الخاصة بوضع الملفات. Donc on parle d'études, donc je reviens à vous, Monsieur Hubert Tardy-Joubert, conseiller de coopération d'action culturelle et directeur de l'IFT. L'un des axes les plus importants dans votre mission, c'est la coopération éducative. Donc entre la France et la Tunisie. Et dans ce sens-là, on ne parle pas seulement de l'éducation, mais on parle aussi des études universitaires. On peut parler un peu sur ce point? Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que les questions éducatives au sens très large, c'est l'un des axes majeurs du travail de coopération qu'on mène à l'ambassade et à l'Institut français. Alors, il y a des sujets qui tiennent à l'éducation secondaire, donc surtout autour de l'enseignement de la langue française et d'autres éléments. Et puis, il y a tout le sujet effectivement de l'enseignement supérieur, avec deux grands domaines. D'abord, favoriser le fait que des étudiants tunisiens ou des étudiantes tunisiennes, et il y a beaucoup d'étudiantes tunisiennes qui rejoignent la France pour poursuivre leurs études supérieures. Ça peut être au niveau licence, ça peut être au niveau master, ça peut être au niveau doctorat, dans des domaines très variés, mais notamment les domaines scientifiques, les domaines du commerce, les études de médecine, par exemple, pour citer quelques exemples. Et puis aussi dans l'autre sens, que des chercheurs français, des universitaires français, voire des étudiants français, par exemple, en doctorat, puissent venir en Tunisie pour nouer des partenariats, des relations avec leurs homologues tunisiens. دونك تعاون كبير على المستوى التربوي وخاصه على المستوى الجامعي من الطرفين سواء من العباد اللي ناويه تمشي تقرا في فرنسا ولا من الطلبه والباحثين الفرنسيين اللي يجيو لتونس للقاء زملائهم. سي حسني دونك الكومباني نتاع الكانديداتور متواصله في برشا خدمه على السيت نتاعكم يبوغي ساعات ولا سافا الامور ماشي؟ لا enfin ça va oui. خاطر تو الشارج الكبير اي ce qu'il faut savoir حسان اللي السيت نتاعنا il est géré من فرنسا معناها il n'est pas localement وفيه l'application تاع الكانديداتور et que الكالندري هو نفسه بالنسبه لجميع دول العالم فإل arrive en fin de candidature ساعات malheureusement كما في كل المواقع انه فما رالونتيسمون صغير. باش نفهموا احنا الكالندريي وباش نفهموا اكثر التواريخ نتاع السنه مع الخصوصيات وقتاش توفى دونك المحطه بالنسبه للناس اللي تحب تقيد. دونك خلينا نشوفوا مسيو ادوار تواسون يحكي لنا شويه على الكالندريي 2021 2022 في كامبوس فرانس تونيزي. نشوفوا مع بعضنا كالعاده على FM TV وتسمعوا معنا. Aslema, bienvenue à Campus France Tunisie. Nous vous rappelons que la campagne de candidature a commencé le 4 octobre 2021 et vous avez jusqu'au 13 décembre 2021 pour candidater en licence 1 et pour les écoles d'architecture. Et vous avez jusqu'au 27 décembre 2021 pour candidater aux autres types de formations. Les BUT, les licences 2, les licences 3, les licences professionnelles, les masters et les écoles d'ingénieurs. Alors rassurez-vous, il n'est pas encore trop tard, c'est encore possible de candidater et de valider votre dossier en ligne. En revanche, rapprochez-vous le plus rapidement possible des centres de langue de l'Institut français de Tunisie ou des alliances françaises de votre région pour vous inscrire au test de langue qui est exigé par la procédure.
Et puis nous, on vous donne rendez-vous donc sur le site de tunisie.campusfrance.org ou sur nos réseaux sociaux pour découvrir en détail nos procédures et également vous assurer de candidater dans les délais. Je vous dis à très bientôt dans l'un de nos 3 espaces à Tunis, à Sousse et à Sfax. Merci. يظل الإجابة تعطات أكثر من مرة بالنسبة للمسابقة متاعنا. تو بعد شوي نعطيكم شكون اللي ربحوا معنا. دونك أول محطة يلزمها تكون نمشي نحل دوسي في الكومبيوتر. فوالا خلينا توا نكونوا عمليين أكثر سي حسني في الوقت اللي بقانا أمين مازال شوية على البوب دقيقة على البوب. يلا أول محطة نمشي نحل الدوسي متاعي لأنه من بعد باش نفهم شنو يطلبوا مني وكل شيء. C'est un dossier de candidature. شوف أنا نحب نعمل فما مقارنة ديما نعملها ياسر حسان باش نقرب un petit peu البروسيدور ونبسطها للبوبليك متاعنا. C'est un petit peu à l'image نتاع un compte Facebook. C'est le même principe نجم تقول. أيوة. Alors, au lieu d'inviter des amis sur Facebook, ils vont pouvoir rajouter, inviter des établissements, des universités. خاطر فما un catalogue كامل فيه أكثر من 37,000 formations في l'enseignement supérieur متوفرة في فرنسا ينجموا يختاروهم. Et il suffit de constituer un dossier فما des scans. حاجة من الحاجات اللي تقدمنا فيهم et où on a fait des transformations في Campus France, c'est la dématérialisation. Donc وين قبل كنا عنا des dossiers papier كبار هكا اليوم ولينا نجموا نعملوا tout le dossier en ligne sur l'application Études en France sur notre site internet. Donc يعملوا الملف نتاعهم الإلكتروني. Une fois كملوه ينجموا حتى من les frais de dossier يتعاملوا en ligne من ديارهم. لكن حاجة مهمة ياسر نختم بها اللي لازم فما ان تيست دو فرونسي اللي هو مهم برشا واللي بلاش بيه ما نجموش نعملوا الترشح نتاعنا للجامعات الفرنسيه. دونك تي سي اف دلف ولا دالف واللي هو ينجموا يلقاوه مازالت متوفر مازالوا فما لي سيسيون. دونك جانفيت الطلبه ولا التلامذه الاولياء اللي يهمهم الامر انهم يدخلوا على لي سيت انترنت نتاع الانستيتو فرونسي والا زاده نتاع لي زاليونس فرونسيز اون ريجيون. الجمعة اللي فاتت كان حدانا مدير l'Institut donc le centre de langue Jean-Charles Schenker que nous saluons justement. Il était parmi nous la semaine dernière. بالضبط. Jean-Charles ذكر اللي les inscriptions متوفرين. Il suffit d'aller sur le site du centre de langue. ريكابيتولون دونك ندخل نحل الكونت نتاعي نختار الجامعات ولا المؤسسات اللي نحب نقرا فيها نوري ما يثبت ان وين عملت هالدبلوم هذا جو سكان لي بولتان دو نوت فوالا باهي نخلص فما مشكل اللي هو قل لي صحيح مشكل ولا لا. كان عملت فاليدي عندي الحق نرجع نبدل ولا لا؟ جاوبني بعد البوست باش حسني لانه ساعات الربثه واحد يكون مزروب في اخر وقت باش يحضر الملف نتاعو يقول لك هاي كملت اخترت انا الجامعات اللي نحب نقرا فيها واللي باش نحط الكانديداتور نتاعي اسكو كان غلط نجم نصلح ولا لا؟ جاوبنا بعد البوب. مرحبا بكم الناس الكل في 4 ساعة الأخرى نحاولوا نعطيكم أكثر معطيات هامة بالنسبة لأنه الملفات قريب تتسكر فما الغونتري ديكالي في بداية سنة 2022 وبرشا عباد توسي حسني دخلاوي مدير كامبوس فرانس تونيزي. مرحبا بكم. يحضر معنا أيضا مسيو هوبرت تاردي جوبير كونسيير دو كوبيراسيون داكسيون كولتوريل ديريكتور دو لي اف تي تونس. مرحبا نورتنا سيدي بيانفونو. دونك سي حسني كنت تسأل فيك وحكيت معاك بشوية باش نحاول نفسر للأولياء وللطلبة وللتلامذة. دونك نحل الدوسي متاعي دونك فما اجال ومش نحل الدوسي متاعي اللي تصلى لما يتسكروا الاجال لانه يعني لازمني نجيب معايا الورقه نتاع الدالف ولا الدالف ولا التي سي اف وغيرها ونختار الجامعات. جي le droit à l'erreur ou pas? Alors ça dépend Hassan. Voilà. Alors c'est le même principe نتاع باش تاخذ طياره ونسيت الباجاج في المطار. Donc une fois l'avion il a décollé ما عادش نجموا نعاودوا نرجعوا بالتوالي باش ناخذوا لي باجاج. Ça dépend انا هو ستاد نتاع الفاليداسيون. Quand on dit validation, il y a plusieurs termes qui peuvent désigner une validation. إذا مازلنا في الستاد نتاع الدوسيي ماهوش transmis les établissements ماهوش visible. مازلنا ينجموا يبعثوا لنا un petit message sur l'application, sur le mail ou la page Facebook. On est très réactif sur la page Facebook نتاع Campus France ونعاودوا نعطيهم l'accès. فقط ان كونساي دونك بما انه مشروع حياتك قاعد تبني فيه وقاعد تكتب فيه ما تزربش. دونك هذاك علاش نذكركم انه لي دات ليميت نتاع لي انسكريبسيون في كامبوس فرانس تونيزي قريب يوفيو بالنسبه لمختلف الاختصاصات وخذ وقتك. اذا انت تستخسر
تيسر على روحك تاخو راحتك باش تحضر الملف نتاع الجامعه اللي باش تقرا فيها. سامحني عاد وقتاش ناوي تاخو وقت؟ بربي اسئله سريعه. طلبه توانسه في فرنسا عموما وين يقراوا؟ في الجامعات، في المدارس المعاهد المختصه؟ عندكم احصائيات سي حسني بانه تو باس بار كومبوس فرانس؟ فما احصائيات تخص مدى اقبال التوانسه على الجامعات الفرنسيه والاختصاصات؟ طبعا انا ما عنديش الارقام توا باش نقولهم لك حسان، لكن الطلبه التوانسه اللي هما العدد نتاعهم يلي اوزالونتور نتاع 13000 طالب كما قال ليونيل بريان توتالور في الفيديو. 13000 طالب في الجامعات الفرنسيه، لكن مش فقط في الجامعات، لكن زاد في المدارس، مدارس المهندسين، المدارس المختصه، les écoles de commerce et bien d'autres établissements de l'enseignement supérieur. فما دي شيفر كيف كي كاركتيريز ان بتي بو الخاصيه التونسيه، انه مثلا طالبات الاناث اكثر من الذكور، عندنا اكثر. هي حاجه تتشرفنا. والتميز نتاع الطلبه التونسيين كيف خاصه في مدارس المهندسين، عندنا quelques-uns des meilleurs élèves ingénieurs في المدارس الهندسه في فرنسا. في حلقة dans un épisode donc antécédent, on a parlé de la gastronomie, les études universitaires en gastronomie. On était à Paris sur un des plus grands, donc Paul Bocuse. Oui, justement Paul Bocuse, et on a trouvé des Tunisiens qui étudient même la gastronomie en France. C'est juste magnifique. Ces destinations pour les Tunisiens, c'est une destination. Vous prenez ça en compte, monsieur Hubert Tardy-Joubert, que cette relation entre la France et la Tunisie dépasse toutes les limites là. Si on demande aux Tunisiens là, où veux-tu partir, c'est une première réponse qui se classe spontanément. Peut-être de même pour les Français pour des vacances d'été. C'est une relation assez précieuse, assez naturelle, je dirais, qu'il faut être vraiment très, très pertinent pour la conserver et l'améliorer. Ouais. Et ça, c'est vraiment c'est votre rôle là, parce que ça parle de culture, d'éducation. Oui, c'est fondamental. Enfin, on a la chance d'avoir une relation qui se base sur voilà, des rapports humains extrêmement denses, extrêmement nombreux. Voilà, il y a une communauté française présente en Tunisie qui est importante, mais surtout il y a toute une communauté d'origine tunisienne ou voilà, binationale, etc., qui est présente en France, extrêmement importante. Je pense même que c'est la première communauté en France, 700 000 ou 800 000 personnes. Par rapport aux 12 millions d'habitants, c'est au pourcentage, je crois, c'est... Ouais. Oui. Donc c'est vraiment considérable, ce qui veut dire qu'on a, avec cette réalité humaine, la capacité à inventer de nouvelles choses. Moi, je souhaite... Il faut qu'on voit comment on peut imaginer ces choses-là, mais qu'on travaille plus aussi avec les Tunisiens et les Tunisiennes qui sont présentes en France et qui peuvent avoir des projets intéressants, notamment avec la jeunesse qui est en France et du coup qui est vraiment, je veux dire, entre nos deux pays, un lien concret. Donc c'est avec eux qu'il faut qu'on travaille. سي حسني احنا حتى دونك حكينا شويه على العلاقه الفرنسيه التونسيه. 700 ألف تقريبا تونسي مقيم في فرنسا مقارنه بعدد السكان توانسه اللي هما بين 11 12 مليون. نتسموا من اكثر الجنسيات دونك الموجوده مقيمه توانسه مقيمين بفرنسا. احنا حتى كي نفدلكوا lorsqu'on rigole on dirait que il y a pas une famille tunisienne qui n'a pas quelqu'un en France. donc c'est حسني قبل ما نكملوا برشا انشطه في 2022. دونك حكينا على l'IFT, donc plusieurs programmes à l'IFT pour Campus France. Donc Fama des programmes, Fama des tournées. Vous allez bouger un peu après ces 2 années donc d'accalmie. Alors, déjà, on a وقفناش النشاط نتاعنا ما وقفش حسان, même si on a été moins mobile. لا نحكي على الكوتي موبيليتي sur mobilité physiquement. Si on parle إذا أنتم حافظتوا على عدد أو طور عدد الطلبة اللي مشيوا, donc دليل إنه الخدمة متواصلة. بالعكس طورناها ورديناها اون لين وقل مشي وجاي. Voilà, عنا bien sûr عنا إن شاء الله السيتواسيون سانيتير تسمح ونرجعوا نعملوا نشاركوا في des salons pour les études à l'étranger. عنا bientôt يمكن en avant-première حسن à partir du 11 en principe باش نكونوا في بعض المدن من الجنوب خاصة باش نعملوا pour la première fois la réception de dossiers délocalisés
باش on évite الطلبة اللي موجودين في المدن هذه. نجم d'ores et déjà نقول لك اللي ça sera normalement في جربة, l'Alliance française نتاع جربة, l'Alliance française نتاع قفصة, l'Alliance française نتاع قروان, le pôle du centre de langue نتاع جابس, mais aussi l'Alliance française نتاع بنزرت. والله على فكره يعني عندهم نشاط كبير, مش خاطرني انا بنزرتي, mais tellement je vois les activités qu'ils font avec des locaux magnifiques. Exactement, et d'ailleurs c'est force pour les saluer. Nadé Najahi, notre collègue de l'Alliance française de Bizerte, Kim, ses collègues dans les autres villes, les alliances, font un travail formidable. Elle dit nahna on salue. باش نكونوا نحاولوا نكونوا موجودين غاديكا باش ناخذوا لي دوسيي دي كانديدا اللي من المدن هذيك ينجموا يقعدوا يتبعوا باش يعرفوا بالضبط لي دات ويتبعونا كل نهار جمعه تنعطيهم جوستومون اوتون نجيو نصوروا احنا الغادي ونتبعوا الحكايه كلشي. دونك فما ماشيه للسود, فما ماشيه للسود. Voilà, على حكايه السود علاش حبيت نحكي شويه. Donc on va changer un peu de cap parce qu'on parle du sud. Donc aujourd'hui commence donc la nouvelle session des Fashion Week Tunis. Donc et ça part au sud, ça في توزر. donc اليوم تبدا 12e édition في اطار غير عادي. اول مره تخرج donc في الصحراء في توزر اللي dernièrement عرفت برشا انشطه سكاي دايفنج وغيرها. donc المره هذه donc الكادر يتبدل. فاشن ويك انطلاقا من اليوم حتى لنهار 5 ديسمبر في توزر. دونك اديسيون هذه تونيزي تيليكوم بارتنير اوفيسيال. دونك العباد اللي تحب تتابع تدخل باج في فيسبوك في تونيزي تيليكوم. بعد شويه باش يكون انطلاقا من 5 تاع العشيه يوغا دي لايف, يوغا لي ديفيلي وسهريه كامله تكون على الباج فيسبوك نتاع تونيزي تيليكوم. وكيف كيف في الانشطه الجايه حبيت نذكركم انه ليكول ناسيونال دانجينيور دو تونس اورغانيز لا جورني كولتوريل افريكان بريس افريكا نهار 8 ديسمبر 2021. نشاط هام جدا بالنسبه نعرف امين نعرف الوقت فيه. دونك نشاط هام جدا بالنسبه للنيت اكسبوزيسيون باش تكتشفوا مختلف الثقافات الافريقيه عن طريق المود, عن طريق الثقافه, عن طريق الكتب, عن طريق حتى الماكله. تابلو روند بطاوله مستديره تحت عنوان لا كولتور افريكان ديفي اوبورتونيتي وطبيعه دو لا ميوزيك كي اكومبانيورا لا كلوتور دو ليفينمون في النيت كامبوس منار تونس نهار 8 ديسمبر 2021. Très heureux encore une fois, Monsieur Hubert Tardy-Joubert, de vous avoir parmi nous. Merci, je vous laisse un petit mot de la fin. Merci beaucoup, j'étais très heureux de pouvoir échanger avec vous, présenter les activités de l'Institut français de Tunisie, vous dire encore une fois toute l'importance que cet institut et la relation culturelle entre nos deux pays, toute l'importance qu'elle a. Et puis quand même, ce soir, je crois que c'est un moment important, le match de l'équipe nationale tunisienne. Ouais. Donc un mot d'encouragement de ma part, de toutes les équipes de l'Institut aux Aigles de Carthage. Bon match. ميرسي, حظ موفق لنصور قرطاسي. حسني نورتنا. دونك انت بترجع اكيد حذانا برشا ديدات هامين. شكرا لكم الناس الكل, شكرا الكامل. الفريق يحيى كان معنا في الاعداد والتنسيق كالعاده, امين معنا في الاخراج, فريق الديجيتال انا حسن بلوع. نسلم عليكم ونقول لكم باسي ان بون ويكاند ديما على FM احلى راديو. نشوفوا ان شاء الله لا سومين بروشين. بسلامه الناس الكل, باي باي.